जय जगन्नाथ। कोटी ओडियार मौड़मणि महाप्रभु कालियासांतଙ୍କ चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। महाप्रभुଙ୍କ लीला बड़ विचित्र। से केतेबेले केउं रूपरे काहा पाखकु आसंती केवल से ही जानती। 2022 मसीहार कथा। 2022 मसीहारे सामाजिक गणमाध्यम एही घटनाटी चहल पड़िथिला। घटनाटी चलतु एबे शुणिबा। भद्रक जिलार तिहिडी ब्लॉक रे बामनबिंधा ग्रामर साई सुकन्या महंती बापा माँ आउ 12 वर्षर झील सुकन्या। सुकन्या षष्ठ श्रेणी रे पाठ पढ़ती। सुखर संसार सुरुखुरी चली थाए। हठात अमा अंधार परी माड़ी आसला दुख। सुकन्यांकर माँ को हठात भीषण ज्वर है। सेतेबेले घरे केही नथांती। बापा मध्य पाखरे नथांती। कौन करिब सुकन्या? माँ को ज्वर, ना से डाक्तर पाखक नहीं पारिबो, ना मार जत्न नहीं पारिबो, ना मार देह भल करि पारिबो। छोट झीटी एसबू भाभी मुंड तार गोलमाल हो जाउछि। विकल होई भाबिला काहाकू डाकिबी। घरे तो बापा नाहांती। मार ज्वर कमुनी, कौन करिबी? चाहिला बेलकू घर कांथरे बड़ जगन्नाथ फटोटीए टंगा होइछंती। विकल होई से फटो आगरे हाथ जोड़ी कांदिबाकू लागिला एवं कहिला, प्रभु मोर तो भाई नाहांती। बड़ भाई थिले से मो माँ को डाक्तरखाना नेकी जाई थांता, अबा डाक्तरों को डाकिकी आनी थांता, औषध आनी चिकित्सा कराई थांता। मु तो छोट झीटीए किछि करि परिबिनी। आपण ही अछंती। आपण ही प्रभु ओडिया जातिर भाई। हे महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र, हे जगाबलिया, मु आपण को भाई बोली स्वीकार करुछि। मो मार देह भल करि दियंतु। झीर अखंड विश्वास जगन्नाथ ता माँ देह भल करिदेवे। आउ से महाप्रभु को भाई बोली संबोधन करथिले। जेमिति घरर बड़ पुओ भौणीर बड़ भाईटे जेमिति निज माँ को रक्षा करने निमंते समस्त प्राणपणे चेष्टा करिपारे, ठीक सेही परी जगन्नाथଙ୍କ अपार करुणारू साई सुकन्याकर माँकर देह आपणा छाएँ भल होईगला। एवं एहा परठारू से झील संकल्प कला, जो बड़ भाई जगाबलिया मो मार देह भल करदेले मु तांको भाई बोली स्वीकार करिकी राखी बांधिबी। सेही कुनी झील साई सुकन्या 2023 मसीहारे राखी पूर्णिमार किछि दिन पूर्वर 2टी राखी और गोटे चिठी श्रीमंदिर प्रशासन को पठेइथिला। आउ सेथिरे लेखा थिला। चिठीटी एमिति थिला, आज्ञा नमस्कार, मोर प्रणाम ग्रहण करिवे। मोर 2 भाई जगाबलिया हाथ में राखी बांधिबा निमंते सप्रेम राखी पठेइली एवं 500 टंका पठेइली। मोर 2 भाई जगाबलिया को लडू खुआई देवे सही टंकारे। महाप्रभुଙ୍କ दया श्रीमंदिर प्रशासन निकट अनेक चिठी आसे। प्रतिदिन शह शह चिठी आसे। सबु चिठीर उत्तर मिले कि न मिले जना नहीं, किंतु जगन्नाथ निजे अलियाल भौणी साई सुकन्या भाव को स्वीकार कले। ठीक राखी पूर्णिमार पूर्व दिन श्रीमंदिर प्रशासक हाथ में से चिठीटी पड़ा। प्रशासक जेतेबेले चिठीटी खोलिले सेथिरे 2टी राखी बाहरिला। प्रशासक निर्देश मते महाप्रभुंकर एवं बड़ भाई बलभद्रंकर हाथ में झील पठेइथिबा राखी बंधा हैला एवं ता सहित से लडू पाई जो टंका पठाइथिला सेई टंकारे महाप्रभु को लडू भोग लागिला। सेई भोगर रसीद मध्य प्रशासन तरफरु से झील पाखक पठागला। ता सहित महाप्रभुंको रथर काठ, रथर दौड़ी, रथर कना, निर्माल्य, महाप्रसाद झील को ठिकाना पठागला भद्रकर तिहिडी बामनबिंधा गाँ को। जेतेबेले राखी पूर्णिमार 2 दिन पर से चिठी जाई पहुँचला साई सुकन्यार घरे, तार मन आनंद रे कुंडेमोट होईगला। चिठीटी को धरी गाँ सारा बुलिला। आउ समस्त को खुशी रे कहिबाकू लागिला, देखो मो भाई जगाबलिया पाखरु मो पाखकू चिठी आसीछि। से मो पे अनेक जिनस पठेइछंती। आउ मु पठेइथिबा राखी मो भाई माने पिंधिछंती, लडू भी खाइछंती। एहा कहि कहि खुशी रे आत्महरा हो जाउथिला साई सुकन्या। जगाबलिया मते भौणी बोली स्वीकार करिछंती। अरे केते लोक तो राखी पठौचंती, हेले मो राखी को महाप्रभु स्वीकृति देइछंती।
ଆଉ ପଠେଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଲଡ଼ୁ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ କେତେ ଭାବୁକ ଏଇ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି 12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ତାର ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ଲଭ, ସେ ସୁକନ୍ୟାକୁ 10-12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କୃପା କରିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା? କି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛି? ଉପନିଷଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି? ନା, ଖାଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଭାଇପଣିଆକୁ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। 2022 ମସିହାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଚହଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟାଂ ଦ୍ରବିଣଂ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଘରେ ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ, ସେହି ଭାବକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯଦି 12 ବର୍ଷର ଝିଅର ଭାଇପଣିଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ କାଠ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ବି ଭାବବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ବାପପଣରେ, ପୁଅପଣରେ, ଭାଇପଣରେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ। ତେବେ ରହିବା ଆଗରୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଅନୁଭୂତିମାଳାର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।